Ate, Estella. Maxi dress ulit. Uy, hindi ko na, ang ganda. 130. Maxi dress to, Estella pa to. Size po nito ay semi-large. Pa-mine halter. Mine halter. Code halter 130 ha. Mine halter. Ay, ulit-ulit. Ulit ang code dito. Pa-mine ako ng ulit. Ulit ang code 130. Ate Elisa, paano to, Chucks H? Ate Elisa, yours na. Still. Ay, bebe, parang ay, bebe, maganda to, one-sided. Mga be, slideshow. Original, bebe, itong ganda, 130. Slideshow. Ganyan. Bebe po. Medium, semi-large, may pa-belt pa, mine social. 130 pesos, maxi dress cotton. Mine social. Ganda naman ito. Mine social, 130 social. Ulit April Joy. April Joy. Mini dress naman. April, 130 lang, be. 130 ha, yours na. Okay, next. Ito, last one na pants na pang syala. Okay, pang syala na pants. Pang syala na pants sa 30 to 31. Tingnan mo, pang Concordis. Mine An 130. Code ng An 130 ang kapal po nito ha. Mine An mga madam, Mine An. Mine social si Rezil. Galing ni Rezil, no? Rezil, yours na to, 160. Next mga bebe ha, FB sister, ate XL, Telis, ganda. Original FB sister po, XL. Large XL, ate, basic dress. Diba? Mine cotton. Super cotton niya. Mine cotton, 130. Mine cotton, XL. XL, FB sister po. Large XL, pwede yan. Yours na si Ann, 130, Ate Ronet. 130 lang to, ha? Ate Ronet, yours na to, ha? 130. Cotton steel, Ate Maureen Saludo. Second ka, Ate Elisa. Maureen